السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في حصة جديدة ديال الفرنسية في كتاب ميز ابونتيساج دو لا 5e اني باج 58. هذه الوحدة الثالثة تتعلق بفات اي كوتيم، هذه الطبعة الجديدة 2018. إذن لاحظوا معي هنا هذه الصورة، أو نلاحظ هذا العنوان أولا: raconter un événement heureux. raconter un événement heureux، سردوا أو حكيوا حدث سعيد، يعني حفلة أو شعائر أو يعني أي حدث سعيد، حدث سعيد. إذن ونبدأ بملاحظة الصورة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا متزوجين جديدين أو عرسان جدد مع فرقة موسيقية تقوم بالدق على الدفوف. إذن avant l'écoute يعني قبل الاستماع إلى ماذا؟ إلى الديالوج. إذن قبله سوف نتحدث عن الصورة. J'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions ci-dessous. Pardon. إذن لاحظ الصورة جيدا ثم أجب عن الأسئلة أسفله. Que vois-tu sur cette image? Je vois des personnes ou bien des personnages. Je vois des personnages. De quel événement s'agit-il? عن أي حدث تتحدث هذه الصورة؟ Il s'agit d'une fête de mariage. Comment sont habillés les mariés? كيف هي أزياء العريسين؟ Les mariés sont habillés d'habits traditionnels marocains. Où se déroule la scène? La scène se déroule, disons, chez eux. هنا لم أعرف أين يقومون بهذا العرس، يعني هذه أقواس وكذا، يعني disons que chez eux, à la maison. Je dirais qu'à la maison. La scène se passe chez eux, à la maison. De quel instrument jouent les musiciens? بأي أدوات موسيقية أو يلعب الموسيقيون أو يستعمل الموسيقيون؟ avec des tambours, bien des tambourins. Ou bien on les appelle aussi des bendir. Même en français. لأنه الأسماء لا تتغير باللغة، الأسماء الخاصة لا تتغير بتغير اللغة، يعني خاص بهذا فهو خاص به. J'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions ci-dessous. إذن هنا لدينا واحد الحوار سوف أقدمه لكم. Quels sont les personnages? Les personnages sont deux enfants avec un photographe. Il s'agit de deux enfants avec un photographe. Sont Selima, Karim et un photographe. De quoi parle-t-il? Il parle d'une cérémonie de fête. Est-ce que Selima a déjà assisté à une fête auparavant؟ يعني هنا من هم الأشخاص المتواجدون في هذا الحوار؟ عن ماذا يتحدثون؟ عن عرس. هل سبق لسلمى أن حضرت في حفلة من قبل؟ نعم. ما هي؟ حفلة ابن عمها، زواجه. Est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête? Non. Le mariage a été fêté dans le jardin de la maison sous une tente. إذن لم يحتفلوا بالعرس في قاعة الأفراح، وإنما قاموا بالاحتفال في حديقة المنزل. نصبوا هنالك خيمة وتمت مراسم العرس. Raconte ce qu'a dit سلمى. إذن سلمى هنا قالت كلاما سوف نراه فيما بعد. حكت عن الحفل. حكت عن الحفل. Comment Karim trouve-t-il le repas? Il le trouve
super, il le trouve cocu et traditionnel, il le trouve délicieux. يعني كيف وجد كريم الأكل أو الطعام الذي قدم في عرس ابن عمهما؟ وجده تقليديا ولذيذا. إذن quels sentiments ont éprouvé Salima et Karim et leurs parents? Ils étaient très heureux. إذا ما هي الأحاسيس أو المشاعر التي شعرت بها سليمة وكريم ووالديهما؟ إذا شعرا بالسعادة والفرح. إذا أظن أن هذا كان واضحا. إذا ثم نقدم الصفحة. إذن الأجوبة هنا الجواب الرابع. Où se passe la scène? À la maison. À la maison. Les musiciens jouent avec des tambours. J'écoute et je comprends. إذن أستمع إلى الحوار ثم أبدأ في الإجابة عن هذه الأسئلة. إذن les personnages sont Salima, Karim et un photographe. C'est de quoi il parle, ou bien de quoi parle-t-il? Il parle d'une fête de mariage. إذن 8. Oui, elle a déjà assisté à une fête auparavant, celle du mariage de son cousin. هذا خطأ. 9. Est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête? Non. إذن هل العرس تم في قاعة أفراح؟ لا. Salima dit que la fête était ou bien a lieu dans le jardin de la maison sous une tente l'été dernier. Et j'ai mis 3 points لأنها قد قالت كلاما آخر أيضا. Karim trouve le repas simple et délicieux. Entre parenthèses, cocu. إذن أحاسيسهم ils étaient ou bien ils ont été heureux. أظن أن هذا واضح. سوف آخذ معكم الحوار dialogue de la 3e unité. إذن dialogue de la page 58. Salima et Karim discutent avec un photographe lors d'une cérémonie de mariage. Le photographe: Salima, tu as déjà été invitée à une fête auparavant? Salima répond: oui, j'ai déjà assisté au mariage de mon cousin. Le photographe: parle-moi de cette cérémonie. Salima répond: c'était magnifique. Cela s'est passé l'été dernier sous une tente dans le jardin de la maison. D'abord, les 2 heureux mariés sont entrés sous les youyous des femmes, puis un cortège de musiciens les a suivis. Le photographe: vous avez certainement bien mangé? Karim répond: bien sûr, un repas traditionnel cocu nous a été servi. Salima dit: et en fin de soirée, nous sommes rentrés chez nous avec nos parents. C'était une belle cérémonie. إذن c'était une belle cérémonie. إذن كان هذا هو الحوار. أرجو أن تعيدوا كتابته بالنسبة للتلاميذ حتى إذا أرادوا أن يحفظوه. يعني أنا فقط راه كتقهرني غير الكتابة، مثلا مبغاش نبقى نكتب في داك الشيء وما راه كلشي موجود الحمد لله. ولكن دوروني أنه الواحد تمارى في هاد الشيء اللي كيقول لك لا راه ما عندك والو، هذاك الشيء غير
قرايه كتنزل بالوحي، راه الوحي راه فيه تماره. اذا اقول لكم الى اللقاء في حصه جديده.